کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر نیچے کیے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی نہیں ہوگے؟ کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا تو ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطۂ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شیخ تو دیوانہ ہے، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہیں، سونے کا طریقہ تو معلوم ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہوں نے بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل کیے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیر، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو
तो खा कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाए तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगी, इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतालिक बताया, इसी तरह सोने से मुतालिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत न हो और नींद आने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बहुत मशहूर वाक़यात में से शामिल हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुदरत ने अजीब अजीब अंदाज से मेरी दस्तगीरी की और इबरत के लिए अजीब अजीब मनाज़िर दिखाए। एक बार सफ़र हज के दौरान रेगिस्तान से गुजर रहा था कि एक शख्स बबूल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ नजर आया। मैंने करीब जाकर देखा तो एक नौजवान था जो हक की तलाश में घर से निकला था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मगर तुम एक ही जगह बैठे हो। मैंने नौजवान से दरियाफ्त किया, आखिर इसकी वजह क्या है? नौजवान ने बड़ी उदास नज़रों से मेरी तरफ देखा और कब से अफसोस मलते हुए बोला, उस पर एक कैफियत तारी थी, मगर जब यहाँ पहुँचा तो वो कैफियत ख़त्म हो गई। मैं उसी की तलाश में बैठा हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान की बात सुनी और फिर अपना सफ़र जारी रखा। फिर जब मैं अरकान हज अदा करने के बाद वापस आया तो उसी नौजवान को देखा। वो उस जगह से हटकर थोड़े फासले पर बैठा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर अफसरदगी के बजाय खुशी के आसार नुमायाँ थे। मैं करीब पहुँचा और उस नौजवान से मुखातिब हुआ, अब यहाँ क्यों बैठे हो? उसने कहा, मुझे मेरी खोई हुई चीज़ मिल गई है, इसी जगह से मिली है। नौजवान ने पुरजोश लहजे में कहा, इसीलिए मैं इस मकाम पर पाँव तोड़ कर बैठ गया हूँ। ये वाक़या बयान करने के बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाज़रीन मजलिस को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात ज़्यादा अच्छी थी, खोई चीज़ की तलाश में बैठना या उस जगह बैठे रहना जहाँ गौहरे मुराद हाथ आया हो। इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि हज़रत जुनैद बगदादी को गैब से कदम कदम पर हिदायत दी जाती थी और अजीब अजीब अंदाज से मार्फत के रमूज़ निकात समझाए जाते थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, एक दिन मेरा गुज़र कूफे की तरफ हुआ। वहाँ मैंने एक आलीशान मकान देखा जो किसी बड़े रईस की मिल्कियत मालूम होता था। मकान के चारों तरफ बड़ी चहल पहल नज़र आ रही थी। कदम कदम पर दौलत के करिश्मे नुमायाँ थे। इस मकान के कई दरवाजे थे और हर दरवाजे पर नौकरों और ग़ुलामों का हुजूम नज़र आ रहा था। अभी मैं दिल ही दिल में उन लोगों की बदकिस्मती और बेखबरी पर अफसोस कर रहा था कि अचानक एक खुशगुलो औरत की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर से सुना, वो औरत निहायत दिलकश आवाज़ में ये अशार गा रही थी, ए मकान, तेरी चार दीवारी के अंदर कभी कोई गम न आए और तेरे रहने वालों के साथ ये जालिम ज़माना कभी मजाक न करे। जैसा कि उसकी आदत है कि वो बड़े महल्लात को आन की आन में वीरान कर देता है। जब कोई मेहमान बेघर हो तो ऐसे मेहमान के लिए तो कैसा अच्छा घर है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने औरत के अशार सुने तो ये फरमाते हुए आगे तशरीफ़ ले गए, इन लोगों की हालत बहुत नाजुक है और संगीन है, ये दुनिया और इसकी रंगीनियों में मुकम्मल तौर पर गर्क हो चुके हैं। फिर एक मुद्दत के बाद इत्तेफाक से हज़रत जुनैद बगदादी का गुज़र उस महल नुमा मकान की तरफ से हुआ। आपने हैरान होकर उस इशरत कदे पर नज़र डाली, कोई नौकर और ग़ुलाम वहाँ मौजूद नहीं था। दरो दीवार इंतहाई खस्ता हो चुके थे और जगह जगह से ईंटें गिर रही थीं। रेशमी पर्दे धज्जियों में तब्दील होकर पैबंदे खाक हो चुके थे। दरवाजे तबाह हो गए थे। अब न साहिब जायदाद था न दरबान था। फानूसों और कुमकुमों की जगह चमगादड़ों ने अपने मस्कन बना लिए थे। जिन कमरों में शहर के बड़े बड़े उमरा जमा होकर दादो ऐश दिया करते थे, अब वहाँ आवारा कुत्तों ने डेरे डाल दिए थे। हर तरफ ज़िल्लत व नहूसत बरस रही थी और हातिफ गैब ये अशार पढ़ रहा था, इसकी सारी खूबियाँ जाती रहें और रंजो अलम नुमायाँ हो गए। ज़माने का यही मिजाज है कि वह ऐसे मकान को सही व सालम नहीं छोड़ेगा। लिहाजा मकान के अंदर जो उन्स मोहब्बत पाया जाता था उसे वहशत में बदल दिया गया है और कैफ व सुरूर की जगह शोर और मातम बर्पा किया गया है।
आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि बुज़ुर्गों की ज़िंदगी से हमें सीखने को क्या कुछ मिल सकता है। हज़रत जुनैद बगदादी और बहलोल दाना के अगर अक़वाल की बात की जाए, उन तमाम तर सूरत हाल की बात की जाए, तो हम सिर्फ शायद यही समझते हैं कि सिर्फ बात करना काफ़ी है, सिर्फ खाना पीना काफ़ी है या सोना काफ़ी है। दर हकीकत जिस तरह से, जिस अंदाज में बहलोल दाना ने ये बात समझाई कि खाने की अगर बात है जहाँ तक, तो हलाल खाना सबसे अहम बात है। अगर गुफ्तगू की बात है तो सच बात दर हकीकत गुफ्तगू का माहसल है और हासिल गुफ्तगू का सच बात ही है। जब तक सच बात नहीं की जाएगी, जब तक सच नहीं कहा जाएगा, उस वक्त तक गुफ्तगू में वो रंग ढंग नहीं आ सकेगा और गुफ्तगू का असर नहीं हो सकेगा। और सोने की बात जहाँ तक है, अल्लाह की याद में अगर आप दिन बसर करें तो अल्लाह की याद में ही आप सो जाएं। यानी इसमें जो मुराद है वो बुनियादी तौर पर आपकी तमाम तर ज़िंदगी भी इबादत में गुजरनी चाहिए और मौत के वक्त भी आपकी ज़ुबान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी होना चाहिए। और ये तभी हो सकेगा जब हम हुकूकुल इबाद पूरे करेंगे। ये तभी हो सकेगा जब हम हुकूकुल इबाद पूरे करते हुए हुकूकुल्लाह की जानिब आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।